दोस्तों ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। मस्त वहाँ काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स खुशुमर खुश आमदीद मुगम रईस तुम तरफ चौकी जोजो मुंजी बच्चे दूर मोहम्मद दुर्रू कैसा होटल पराठा और चाय वास का था और बोरन तो खरों के पराठे सुची रंग आया और ये गली मोस्ता दोस्ता दिगा इनाले बोरम शुमार कमरारम निशो में तुम कदस मबाइन यकीनन ये वीडियो खुश मुमाया इन दोस्ता गर्ल्स स्कूल हज़ारा टाउन और इंजिम अड्डे रक्षा जोर शुदा और दोस्ता इन्हें खुमैनी अस्पताल रोड इन्हें खुमैनी अस्पताल और इन्हें मेडिकल स्टोर ये रोड खुमैनी अस्पताल और इन्हें राइट थाइना बरोरी है दोस्ता राइट थाइना बरोरी है और इन्हें खालिद शोई इन्हें तंदूर बंद शुदाली इन्हें उठाला और इन्हें एक ज़मान दफ्तरी मुसा मार्शल मुबुत खुदा ब्यामुर ज़वरा और इन दोस्ता औचली इज़्ज़तुल्लाह अली हज़ारा टाउन औचला बिसार ज़्यादा जोर शुदा बिसार स्टैंडर्ड वाला औचला जोर शुदा और एनिम कैसा राय पालना बरोरी बंगले ताहिर खान की गुफ्ता मुशा दोस्ता परफेक्ट स्कूल गलीशी एक टाइमा एहसान साहब कैसा स्कूल में चलान परफेक्ट स्कूल और दुकाना इन दोस्ता नज़दीकी बंगले ताहिर खान सायादार दख्ता और इंजिम कैसा कम दफ्तर मफ्तर रिश्ता की मोर का रिश्ता सौदाई और इंजिम बिरादरा कैसा शिश्तन बरे चाय माय या फिर की मुखरा निगराम ये रमुगा बंगले ताहिर खान अल्लाह की स्कूल अस्ता दोस्ता ये तो स्कूल इंजी एक ज़माना बुत की दुकानी गेम जोन वास कर बस बंद करो कि बच्चा लुचक मुशा उतरम बच्चा की कस लुचक शुद्धी बाशा कस रोकना में था ना लेकिन माँ खुश न शुदम किया रमी कारोबार खुद लिया मशीनर कैसे गेमर पिसर द आरसान बाई सौदा करो और इंजिम दोस्ता इमाम बारे वलिया सरा है न रुई दुरी और एनी राम कैसा तरफी चौकी जोजो मोरा एनी रा तरफी पेंटागान वगैरह और पुल सफ़िद आगे लौटल ममदमी रास्ता इनिम दोस्ता चौकी जोजो और इंजिम कैसा पेट्रोल पंप आले
شهید شیر حسین چوک. خدا بیامرزه را. خوب جوان بود، افسوس که از دنیا رفت از دست دهشتگردا کشته. और यानी बालना बरोरी मुगैरा अस्सलाम वालेकुम चला वाल खूब हसन खैरियत बखैरिन दोस्ता इंजी कोचम कैसा ना रेडी में लगा ये नहीं इस तरफ ही टैक्सी स्टैंड बालना बरोरी और चीची ऐसा बिरार छोले और कोचा कम शक्ल निशो भी दी ताकि मर्दुम हम बावर करना कि मैं सही चीज़ निशो भी दूँ खो नहीं कोचा है बिरार ये नमी तराजरगी खुराक नाश्ते सूप कैसा कसकी हैवी नाश्ता करनी ऐसा वो एलियम छोले से और एलियम बिरादरा चटनी शिया वाह 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 ज़बरदस्त एलियम रोगन शिया दोस्ता बाई नारकस की कोचा शौक दरा इधर टैक्सी स्टैंड तो दराज टैक्सी स्टैंड बालना बरोरी चौक जोजो इगना मिंजी एस्ताया बाई नमीर कैसा आज गरीबी ख़त्म करने बायद आदम गरीब खुरा बायद मो सरमाईदार कनी इग्नार के अस्तना प्रमोट कनी दिगा ये तंदूर अस्ता दोस्ता ये तंदूर अस्ता दोस्ता इंजी द चौक कैसा चौक जोजो गुफ्ता मुशा यानी शहीद शेर हुसैन चौक और ये बाबे शेर वस्ता निगना ठेकेदार जुमा साहब अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम चला वाल खूब हसन खैर खैरियत जान शुमा जोरा ठीक ठाक इन रोज़ा चतुर तेर मुशा जुमा साहब वो बदी के गर्म खस्ता दी के बाजम गुजारा मुने दी गर्मी खू आर जाए ऐसा गर्मी अगर द वक्त खुनाया यखी द वक्त खुनाया हम सही नहीं है दिगा ना इंसाफी है خب وقتای مچ که استن چطور دیت شما مایه که نه او دور که استن مایه دیگه چیز بود بسیار زبردست وقت بود وقتی از بود دیگه خب وقت بود دیگه چند سال در اونجا ماندین سر؟ ماشاءالله 67 سال 67 سنه 67 دمج بودم خب از 67 شما دمج بودین اور تا چند وقت اونجا بودین سر؟ تقریبا 28 سال 30 سال بشه که ما از مجمع دیدیم خب چند بچه دارین یک خو ماشاءالله خدا جنت نصیب کنه مرحوم قطعی 7 بود دیگه 7 بچه در کجا هستن بچه؟ همیشه خانه خب صحیح دیگه مچ خوب بود یا اینجی که هست؟ مچ خوب بود اون وقت مچ خوب بود خب کاروبار بود پیسه بود دسر پای خوب بودین جیبا پر بود وقتی که آدم دی عمر میرسه دسخور طرفی بچه کی دراز کنه که بچه هم تو رئی کو اینی کار این وقت خوب نیه اگر بچه احساس داشته باشه به گفت رئی کنه خوب بسیار خوب عالی و صالح فرما برداره که اگر رئی نکد به گفت چی فایده او بچه او اولاد رن وقتی که ما اگنا کی ریزه است به گفت جیب خرچ از اگنا روزانه اگنا میدی باید احساس را بچام کنه که یار بابه مو یک ٹیما وقت بو کده علی بو کنی باید که بابه مو کی چیزیں خود پورا کد ذمہ داری خورا آل باید مو ذمہ داری خود پورا کنی تمام تمال ددیس خود شما یا خوب بسیار خوب اولادای شما بسیار خوبه خدا نگاه کنه کار به مشوره جانم بسیار خوب این بسیار خوب است که بچه تابع شما است اور اولادار مامیر بگم که خیالی عزت احترام مادر پدر از تمام اول است از زبان از نگاه است که اختیاری خانه اگر عزیز بابا گرفته شونه دیگه او خانه کیسه خرابه عورت راج کیسه ما خوش ندارم که راج زن باشه راج مرد باشه باید در هر خانه
چطور سبزی؟ वेलकम دوستا ایگنا اصلا چگدار جمعه صاحب اور مچ یک وقتا ایگنا که دزموم شناخته بود سلام دعا داشتیم عالم که سنه ایگنار که دیدم خوش شدم بسیار وقت بعد دیدم ما دیگه امید دارم که کم گپشپ از ما خوش شما مایا اور سپورट की निनाल माँ मोरम तरफी पराठा पुख्ता कदोई औटाली बच्चे दुरो दोस्ता चौकी जोजो इंजी खम्बाला मादूम और इन्हीं लोकेशन ही होटल से ज़्यादा सा शुगर निशो में दूँ ये नहीं जाए ठिकाने से खूब मालूम मुशा और इंजी गरम गरम पराठा खुशबुई रोगन और तैयारी आमलेट हम गलबन अस्सलामुअलैकुम क्या हाल सर जान शुमजोर है ठीक ठाक इन शुक्र खुदा अजी पेश द कुजा कारम करें सर जी अजी पेश द कुजा पराठा द कुजा हो नाम शुभ सर नाम अब्दुल कुर्बान कुर्बान साहब विचार यानी कुर्बान साहब एक्सपर्ट ही पराठा पुख्ता कर दो और इन्हें सजाद साहब की खुदों शिकस्ता इन्हें ठिकाने ज़िला दोसा इरम शुबर निशो बिदुम कि इंजी जाय शिश्तोया सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम क्या हाल ठीक ठाक खैरियत बखैर यार कारवान गेम जोन आली औटाली पराठा और चाय एक कार दिगा मंदा सजाद साहब बस मजबूरी करना शुक्रिया दिखा कारोबार बंद है आपकी राह बंद है दिखा बस खाना रम चलन नहीं रही मजबूरी बस समझिए हो चतोरा कार माशाल्लाह शुक्र खुदा हो लूडो मिडो मचते नहीं जी हाँ बच्चा टाइम पास लूडो बाजी मनन टाइम पास ही मनन सही पराठा चंदिया से सर जी पराठा और कर दही चबाई बुकरा 50 से होम डिलीवरी होम डिलीवरी ₹70 और आमलेट ₹70 होम डिलीवरी और वैसे 50 रुपये 50 रुपये सही है दोस्ता मोम एक 4 पराठा कैसा इमरोज़ फर्स्ट टाइम मुबरी मुखरी सैलमनी मजेश चिरंगासा दिगा खूब बुत मज़ेदार बुत वो हमेशा माई अजीज मुबरी परवाह नहीं की 50 रुपया पेट्रोल ज़ाया शुना बड़े खोरा की खूब एज गप नहीं है दोस्ता इन्हीं 4 पराठा की ऑर्डर दे दो क्यार मुशदरा और 6 दाना आमलेट दोस्ता पराठा खू दबने हज़ार टाउन ज़्यादा अस्ता और असल चीज़ अस्ता है कि जायके शी म्यारी जोले शी के सच्ची खजाना बिसारे अस्ता की जोले शी बिसार रेजा है और माँ की 130 ग्राम अशुमो चंद ग्राम सर जी 125 से 130 ग्राम खो दिगा अच्छी खज बाशा सरदम ना बाशा शायद या दिगा कैसा ना बेखी रेजा पराठा अस्ता जोलेज ना रेजा या अजिगना कैसा 130 ग्राम जोलेश अस्ता दोस्ता चौकी जोजो औटाली सजाद बच्चे दूर मोहम्मद साहब दिगा और एनी मिनाली आमलेट ब्रेज़मा जोर मुशा खाओ पियो जान बनाओ ऐश करो
دو روز زندگی است در دنیا، یک روز تیر شده، یک روز خدا کی پورش نه. और ताकि ज़िंदा इन दोस्ता बुखरिन और खुद खुरगुशना नहीं लें। अरमान दिल शुमा ना बाशा कि यार मैं ये चीज़ ना खोर दूँ, मुँह ना खोर दूँ, यही कार ना करूँ, मुँह कार ना करूँ। अस दिल खु कार किन दोस्ता, अस दिल खु बुखरिन, अस दिल खु बोपशन चकराई खदेन और जाए दिल शुमा में खाया द गर्मिया बोरिन द ठंडा इलाका और गर्मिया कैसा कराची बोरिन, लाहौर बोरिन चकरा दें। और अगर शुद्ध करबलाम बोरिन कि बेकरबला कैसा मोन मुकम्मल नहीं, ज़िंदगी इसमें मुकम्मल नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश मनुम कि अगर शुद्ध पैसा कम ज़रा कमी है दिल में बिसार में खाए कि करबला बोरुम। अगर ख़ास थी मौला पंचतन पाक बुत को इंशाल्लाह द 40 के ऐसा ज़रूर मोरुम। यानी पराठा और तुख़म अज़मत दोस्ता तैयार शुद। उम्मीद लूम दोस्ता कि वीडियो ज़रूर खुश आया और अमीतर चैनल अज़मोरा सपोर्ट कदा बोरिन ताकि मैं अमीतर कार कदा बोरुम जोर बाशिन, सलामत बाशिन, खुश बाशिन, दार कुंजी दुनिया कैस्तिन। खुदा निगहबान शुमा दोस्ता।